Nah, kalau misalnya ada frenemies, pastinya we just need to accept it. It doesn't mean that you guys are going to be actual enemies because mungkin friendnya 80%, enemy-nya cuma 20% gitu. Tapi itu bisa menjadi besar nggak sih kalau misalnya nih ada kejadian di mana nih enemiesnya jadi lebih gede lah gitu loh. Bisa lah. Akhirnya bisa jadi berantem beneran dong? Enggak. Oh enggak. Karena balik lagi musuh dalam selimut. Tetap selimutan bareng soalnya. Hi everybody, we're back MTF with Samira dan Alia. How are you doing? You look like moody today. Moody, iya. Nggak tahu nih 2 hari ini kayaknya bete, lagi lazy gitu. Enggak sih, lagi bete. Enggak lagi lazy bete. Enggak, tapi kayak moody. Annoyed with everyone. Kayak every little thing tuh nyebelin. Sumbu pendek. Sumbu pendek. Suka gitu nggak sih? Normal kan? Enggak sih. That's totally normal. Tapi I don't know, sometimes there's like no trigger, terus tiba-tiba no trigger. Terus ada yang salah ngomong langsung. You know what always makes me feel better though, kalau kayak gitu, like everybody's being annoying, jadinya kayak I just like Netflix. Aduh. Right. That's my therapy. Kan kalau orang meditasi It's the cheapest form of therapy since quarantine sih. The cheapest ya? Cheapest. Oke. Iya. Bayar sih Netflix, tapi lo tahu kan. Tapi cheap. Maksudnya ya udah, all I have to do is turn it on and I just like zone out, kayak bener-bener nggak mau mikirin kerjaan, nggak mau mikirin kayak nggak mikirin anak dikunci di luar. Suami dikunci di luar juga. School from home. Iya. Iya. Have you watched the newest Selling Sunset? Aduh, itu keren banget. By the way, yang belum tahu, Selling Sunset itu basically reality show. Ini kita nggak disponsor ya, by the way. Kita nggak sponsor, tapi kita hopefully kita bisa kesana. Kita mau jadi cita-cita jadi luxury real estate. Iya, kita pengen buat kayak gitu. Jadi kalau belum nonton, jadi gue sama Samira tuh obses banget sama ada reality show namanya Selling Sunset. Don't judge us, okay? No, don't. Oh my God, no. Gak ada itu. Okay, tapi itu bagus banget. It's a docu-series. It's not a docu-series. It's a docu-series about. It's not a docu-series. Okay, it's a reality show. Tentang ini orang properti. Sebenarnya gitu, jual dulu properti di LA. Di LA. Jadinya glamorous banget. Semua udah pada operasi plastik dari muka sampai the boobs, everything lah. Dari atas sampai bawah. Pokoknya intinya tuh yang jualan gak tahu kenapa nih ada company, dia itu benar-benar ngejualnya udah luxury yang jutaan dolar lah propertinya. Dan si broker-brokernya ini tuh keren banget. Bukannya keren, maksudnya bener-bener apa ya, jualannya tuh kayak miliaran ya. Ya miliaran, jutaan dolar. Jutaan dolar. Jadi sellernya ini, brokernya ini cewek-cewek yang udah bentukannya tuh nggak kayak Barbie kayak Barbie lah gitu loh. And it's just interesting, so they're friends, teman di kantor. Tapi but wait a second, it's not about just like work kan, bukan tentang kerjaan aja, tapi tentang drama di dalam. Dramanya, that's what we're waiting for, that's what kayak we love gitu, dramanya itu kayak gue nonton The Kardashian nunggu dramanya. So that's what I love about reality show sih. Cuman ya ini di Selling Sunset menarik banget karena dramanya itu mereka temenan, tapi nggak temenan juga gitu loh. So kadang-kadang kita sering lah kita ngebahas gitu sama Samira, ini apaan sih temenan, tapi di belakangnya nggak temenan juga, terus nanti berantem terus temenan lagi gitu. What is that gitu? I don't know. It's like, do we have that gitu? Do we have that? Do we have people yang sebenarnya temenan tapi nggak temenan, that actually don't like us? Mungkin nggak suka gitu sama kita. Or are we like that gitu? Like to each other? Ya enggak lah, obviously. What is that called? Kayak ada kan? Frenemies. Jadinya kalau bahasa Indonesianya musuh dalam selimut. Tapi nggak keren kan? Frenemies. Iya ada. Kayaknya frenemies tuh. Tapi kayaknya everywhere you go pasti ada frenemies sih. Tapi apa? Jadi frenemies itu friends dulu, tapi enemies, atau sebenarnya emang dari awal emang lo nggak temenan gitu, jadi lo faking a friendship. Itu capek nggak sih faking a friendship? Kalau misalnya tapi apa? Itu jelasin dulu. Apa frenemies? Itu temenan yang terus adalah friends, they're friends, tapi sebenar-benarnya ada core yang mereka tuh rival.
jadinya what's competitive gitu. So then that competitive is like your ego kan, your ego gets in the way of your friends gitu, your friendship. Tapi sebenarnya sayang beneran nggak sebagai teman? So kita mikir, do we have friend, like let's think about this, do we have frenemies in our life? I do. Oke, mau sebut nama? Tidak mau sebut nama. Tapi I have frenemies, and karena juga you have frenemies. Alia, jangan so ini. Kenapa tiba-tiba harus gue ada? Gak mau punya frenemies sendiri. Ada. Kalau menurut gue kayaknya namanya kita pertemanan ada. Apalagi kayak di Indonesia ini, di Jakarta ya, social life is so small. Iya. You have to be friends with people you don't like. Iya. Right? Iya, benar. And ya udah kayak basa-basi till your next meeting. Tapi ya gitu, basa-basi itu frenemies atau enggak? Kan karena kalau basa-basi ya mungkin lo nggak deket gitu lo nggak deket, tapi lo harus membuat conversation gitu basa-basi. Tapi mungkin sebenarnya lo nggak ada kesamaan gitu lo nggak ada kesamaan. Tapi kan friendship tuh ada beberapa circle tuh, kayak ada inner circle, ada outer circle, ada kayak circle yang sebenarnya deket di social media tapi you don't really know them, you know. Oh iya. Ada juga kayak gitu. Ya ada sih, ada juga maksudnya pertemanan yang kayak sebenarnya gue nggak cocok banget tapi harus. Ya, I feel frenemies tuh cuman yang ada di kayak inner circle atau ya yang kedua circle gitu. You know? Tapi di deket lo nggak ada. I don't think so. Soalnya gue tahu ada juga yang kayak gitu. It's like your circle, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang lo nggak bisa ungkapin dan lo sebenarnya nggak suka gitu loh. Ada. Iya. Nah, kalau misalnya ada frenemies, pastinya we just need to accept it. It doesn't mean that you guys are going to be actual enemies because mungkin friendnya 80%, enemy-nya cuma 20% gitu. Bisa tapi itu gitu. Bisa menjadi besar nggak sih kalau misalnya nih ada kejadian di mana nih enemiesnya jadi lebih gede lah gitu loh. Bisa lah. Akhirnya bisa jadi berantem beneran dong? Enggak. Oh enggak? Oke. Karena balik lagi musuh dalam selimut. Oke. Tetap selimutan bareng soalnya. Jadinya kan it's like mereka nggak bakalan ngomong bahwa it's like jadi di ciri-cirinya aja. Okay, why are you asking me questions like I'm the master? Kayaknya selalu berpengalaman. Enggak. First of all, you know that I only have like one real friend and that's you. Nobody really likes me. Sebenarnya gue musuh dalam selimut. Pernah nggak sih kita musuhan dalam selimut? Pernah lah. Pernah ya. Pernah. Tapi kayaknya namanya temenan. Enggak, maksudnya gitu. Me and you. Iya. Oh pernah. Nggak tahu pernah nggak sih? Ya you pernah just lah. said you pernah. Ya pernah lah. Pernah maksudnya kita we've had our rough past juga gitu loh. Udah we cannot be open with each other terus kayaknya kesel gitu loh. And a lot of time mungkin gue kali lebih ya udah pendem sampai terus meledak. Tapi mungkin after we overcome that gitu loh, lama-lama jadi oh ya udah there's just annoying days, there's just kayak and we kind of accept it gitu. Karena menurut gue kalau kayak gitu udah bukan frenemies lagi tapi udah nggak tau lah kayak suami istri gitu loh atau kayak sama sisters gitu loh. Ya iyalah of course they will ada berantemnya, ada cekcoknya tapi at the end of the day you've accept this person wholeheartedly. Itu gue menerima lo dengan semua kekurangan lo yang banyak. Dan lo menerima semua kelebihan gue. Oke, tapi how do you handle it gitu loh. Misalnya ini especially kalau misalnya ini tuh circle yang deket lah, where you have to see them all the time. Okay, so for me, like you probably know this. Kalau misalnya aku nggak suka sama orang ya, biasanya I just don't hang out with them. Oke. Kayak jadi kalau ada yang nggak diajak sama Samira, iya nggak beneran kayak I just don't males kayak kalau misalnya kayak gitu. Tapi ada juga kayak misalnya kita di dalam circle yang bareng dan nggak mungkin lah kalau misalnya ada acara yang emang we're gonna meet with each other. And juga kadang-kadang I enjoy their company too. Iya. Tapi I set boundaries aja. Jadinya kalau misalnya kerjaan atau apa, I don't talk about it. Soalnya juga kayak gini. Frenemies biasanya ada ciri-cirinya juga. And only after my 23 years of living, you know, 23 plus 10 that I understand gitu. Jadinya kayak yang pertama pastinya like they're not really happy when you achieve something. Kayak jadinya kita nggak mau sharing the news. Dan I feel like in our career sekarang gitu, not that there's a lot to always celebrate, tapi ada kayak small wins gitu. And it's getting harder and harder to share gitu. Kayak we don't want to jinx it, kita nggak mau kayak
apa ya, kayak nggak mau juga dikelihatan kayak kita sombong gitu. They can, some people just cannot accept it gitu. So I feel like you definitely choose apa mau cerita apa ke siapa gitu, itu pastinya gitu. Terus juga mungkin sometimes they're just like all about them. Ngomongin tentang mereka, malu jadinya there's no room for sharing, kayak nggak bisa two-way communication lah gitu ya. And mungkin dia juga nggak mau nanya karena dia juga tahu kalau misalnya dia nanya dan you have good news, mereka juga bakalan bete gitu. Seneng gitu. So they don't want to share, ya kan? Tapi kayak sampai berapa lama sih? What I like about this pandemi ya, kalau gue ya kayak you're so contained, at least kayak gue lah gitu, masih di rumah mulu, jarang kayak limited banget lah ketemu sama orang. You only have kayak akhirnya you just wanna be surrounded with people who uplift you gitu loh, yang makes you happy. Kalau gue selalu milih teman yang receh, who can make me laugh gitu. Tapi kalau udah aduh ini gue harus bukan basa-basi deh, kayak gue harus ada effort, I know kayak I have to tolerate, ada beberapa hal kayaknya malah jadi kayak ada boundaries lah gitu kalau gue. Tapi ya kita nggak tahu ya kalau abis nih pandemi udah selesai ini kan ya kembali ke dunia nyata gitu loh. Tapi you didn't learn anything maksudnya? What do you mean? Like learn, tapi gimana ya? Learn kayak sebenarnya like mungkin beberapa pertemanan it doesn't add value or happiness to your life. Iya dong, kayak gitu lah. Akhirnya you just wanna be surrounded with people yang seperti apa gitu. Tapi gue lagi ngebayangin aja gitu loh. This kayak frenemy, satu pertemanan yang negatif atau apa gitu. It doesn't only happen in our generation gitu loh. I know in my kids generation juga ada. Maksudnya in her, like she's in 3rd grade, udah ada frenemiesnya gitu yang ya love and hate lah gitu lah. Gitu, kayak, tapi ya di umur yang like my moms gitu, umur 70-an aja ada, and they still tolerate, and mereka harus kayak gimana ya, like there's this social pressure lah gitu ya, yang mengharuskan mereka tetap harus kayak bergaul gitu sama orang-orang ini. Karena kalau if I talk to my parents lah, kayak mereka ya udahlah, namanya orang ada kekurangan, terima aja lah gitu loh, terima aja. Tapi mereka terima apanya gitu, like the friendship atau the toxic friendship atau apa? Semuanya, gitu. Semuanya. Jadi tapi, even the toxicnya tuh juga kayak ya udah, tapi gue lihat yang bagusnya juga deh gitu. Tapi kayak I know this person sebenarnya dia iri sama aku, tapi ya udahlah, kayak I just shrug it off gitu aja. Jadi kayak I know komen-komen yang dia komen-komen yang gini, dia tahu lah dia nyindir, dia jelesan gitu sebenarnya orangnya, tapi ya udah deh gue compensate sama dia, kan ada baiknya juga lah, ya udah deh gue terima aja gitu. Dia kirimin makanan gitu. kirim makanan gitu. Cuman sebenarnya capek ya kayak gitu, kayak capek sih. Like sometimes kayak I just is it hard to ask just to find like open people gitu, kayak people yang bakalan senang for your happiness and maybe like sympathize when you're not doing that well gitu. Tapi jadinya sekarang kayak I just kayak lebih netral aja jadinya, yang mungkin nggak punya expectation gitu kali, jadi enggak, bukannya itu iya, tapi kayak maksudnya ceritanya jadi netral aja. Jadinya kalau misalnya lagi high aku cuman like just to you or my husband gitu. Kayak or like, orang-orang yang deket banget aja. Yang deket. Malahan yang people yang nggak di circle langsung, yang mungkin beberapa circle di luar, I'm okay with sharing gitu. Tapi kayaknya emang at the end of the day gitu, you don't need that many people dan yang harus lo share semuanya for them to celebrate you gitu loh. Kayaknya kalau gue gitu ngeliat, ya udah, I have like couple of people yang kayak satisfy my need for having a friend gitu loh, untuk curhat, untuk kayak be vulnerable gitu. Tapi selebihnya hiburan gitu. Hiburan. Tapi going back like to frenemies, how do you think it starts though? Karena kayak misalnya kita bisa banget jadi frenemies if we're not working together. Misalnya you have another company, I have this company gitu. Jadi rival gitu like, secara ngalang. Sebenarnya we bond karena we're in the same industry, tapi juga kita jadi rival. So I think it stems from dua sih. Yang pertama mungkin kayak mereka berasa, kalau misalnya aku lihat ke kamu terus you're better, it makes me feel worse. Iya kan, it makes me feel. But that's what social media does juga, nggak sih? Not just kayak having in the same industry, tapi kayak gitu. The grass is greener. The grass is greener. Oh kok dia kayak gini? Oh kok gini? Jadinya berarti aku less than. So gimana caranya dia bisa ke
level aku kita. Bukannya di bawah. Nah carinya malahan teman yang bisa mengangkat kan. That's what you want. Tapi ya gitu ya, di era social media sekarang it's all about ya udah gitu, all the good stuff gitu loh ya. Orang jadi berlomba-lomba gitu loh. So I think ya itu ya, kayaknya kita harus balik lagi ke kita. If we're secure with ourselves gitu, we're happy with ourselves, we don't need that kind of competition gitu. No, we don't need that. Tapi so does that mean that kita malahan gak mau sama mereka sama sekali? Enggak sih. Jadinya gimana maksudnya? Kalau misalnya we are comfortable with ourselves and we see a frenemy come, berarti apa? This is a tough question. I don't know. Bingung juga. I know. For you, you'll accept it. Kalau gue mungkin you'll just be like suck it up. You suck it up. You're just like ya udahlah, mereka asik, mereka receh. Mereka inilah gitu. Ya udahlah, aku harus terima soalnya ya dia satu pertemanan gitu. Iya. Kalau lo enggak? Two things. Yang pertama, kalau misalnya aku ngerasa dia nggak bisa berubah, mungkin aku tinggalin. Kayak ya I don't want your negative energy gitu. Yang kedua, kalau misalnya dia positifnya lebih dari negatifnya, aku pengen terima juga. Bukan terima, malahan aku mau bilang, oi, kayak you cannot do that gitu, like it's ruining. But you do know, kalau misalnya ngomong kayak gitu belum tentu diterima. Iya, mungkin nggak diterima, tapi kayak aku cuman bilang, kalau misalnya kamu ngomong kayak gini, itu ini like I don't like it gitu. So can we move forward karena I really love you as a friend gitu. Itu dua. Tapi I won't accept it sih. Atau mungkin kayak nggak sering sama mereka aja. Or nggak sering. Soalnya it's like energy draining juga. Capek. Tapi gitu gue kalau di gue accept, tapi ada thresholdnya juga kayak. Ya nggak bisa ketemu setiap hari or even every week, kayak ya udah sekali-sekali lah gitu, just to maintain for me to maintain the silaturahmi. Tapi ciri-ciri frenemy, how can you spot one? Nomor satu pasti bullying ngejek tapi yang kayak yang sebenarnya ada maksudnya, maksudnya kayak nyindir, bukan cuma bercanda tapi sebenarnya enggak ada gitu. Kayak satu tuh pasti. Kayak misalnya, oh my god, kayak Alia tuh kenapa gue lagi? Kayak apa ya? Like what would I say if I? Ini soalnya dia terlatih. What would you say? I would be like, Alia, kayak you're so like good with money. Kayak you don't even spend on your friends. Kayak something like that, right? Maksudnya pelit. Iya, maksudnya pelit tapi kayak nyindir. Tapi gitu. FYI, Alia is one of the most generous people ever. Enggak sih. Iya, beneran. Tapi like so jadinya sebenarnya kayak nyindir tapi jahat. Nyindir. Kalau orang baper, sensitif. Kalau aku enggak baper. Enggak, maksudnya kalau ada orang disindir gitu, kalau orangnya baper pasti kan akan berasa. Iya, berasa. Gitu. Yang pertama tuh cirinya gitu, pasti bullying. Kayak nyindir gitu. Kedua apa? Kalau kedua yang tadi lo bilang kayak misalnya when you achieve something, itu terus dia nggak bisa seneng. Malahan kayak mungkin dia bisa bilang, oh itu kan cuman gitulah, itu kan gampang, kan ini kan itu. There's always apa ya di downplay it lah, cuman begitu gitu banget sih gitu. Iya, sepupu aku istrinya juga dan anaknya juga gitu kok. Iya gitu, apa sih nggak spesial deh lo, biasa aja. Like apalagi ya? Apa? What did you do to me? Sialan. Apalagi? Oh ini apa tuh namanya? Nggak terbuka ketika ngebantuin. Juga gitu loh. When you're in trouble gitu loh segala gitu loh. Lebih perhitungan gitu loh, kayak jadi ngasih nggak ya, udahlah malesnya nggak usah, nanti aja, kenapa harus dari gue, nanti dia juga bisa figure it out themselves gitu. Nah itu padahal when you mungkin cerita ke temen masalah lo, that's when you become vulnerable and you hope kayak someone can, kayak your friend will uplift you gitu, walaupun nggak bisa kasih bantuan yang konkret lah gitu, tapi at least bisa say something kayak untuk uplift you gitu. Tapi I know some friends kayak they use that as a kayak nabung tuh, kayak ini bisa nih gue pakai lagi, cause I've had it. Kayak gitu gimana? Kayak when you tell something vulnerable gitu, oh ya mereka dengerin nggak membantu, itu pertama gitu. Terus setelahnya itu when everything is done and over, ya bisa dikasih, ya Alia kan dulu kan lu baper pas gini, dipakai ceritanya itu untuk balik lagi ke pertama bullying gitu loh. They use your story untuk kayak apa ya?
kayak senjata untuk lo ntar jatuhin lo lah gitu karena you've been there and you're like vulnerable saat itu gitu. Iya gak sih? Iya mungkin. I feel like a lot of people, for me, mungkin I don't know, what do you think it is? Like I don't have a lot of, I have frenemies tapi it's like gak kayak gitu. Iya mungkin karena I've already set the boundaries aja. Kehidupan gue keras. Oh, by the way, Alia, if you see her outfit today, she looks like a straight up gangster. Karena ada naga-naga. Ada naga-naganya kayak like someone like you would buy drugs from. Lihat tuh frenemies. Itu frenemies, aku bullying dia. On air lagi dan ini ada jutaan orang yang mendengar. Oke, jadi gimana Sam akhirnya frenemies apa takeaway-nya from this gitu loh. Takeaway-nya adalah jangan, like if you have someone like that in your life, don't look at yourself. Maksudnya do you, man, do whatever you want to do, and jangan mikirin orang mau baper atau apa. If they don't like you, they don't like you. No matter how hard you try. Yeah, no matter how hard you try. Mereka intinya are satu, intimidated by your fabulousness. They have issue with themselves. Mereka nggak pede, and they're projecting that feeling onto you. So mungkin mereka mau megang tapi ngelihat mau megang Jakarta, mau megang sekolah, I don't know, mau megang apa, I don't know, mau megang resto, I don't know, mau megang pergaulan, mau megang pergaulan, tapi they see that maybe you are a threat gitu. And you're getting more in control of who you are and your perspective. Gitu. Tapi intinya ya itulah, harus be happy with yourself dulu lah gitu lah, karena mau ada negatif kayak vibe dari luar gitu, frenemies apa, tapi if you're happy with yourself, none of them will affect you juga gitu loh. And you nggak takut jadi hilang teman, kehilangan juga, orang teman, gitu. Kayak set up the boundaries, be safe. Tapi kalau misalnya dia ciao or say bye, ya udah. There's so many more other people in this world. Don't say bye to me. I won't ever say bye to you. Okay. I won't ever say bye to you. Okay. Unless you say bye first. And bye. No, I won't. Okay. And hope this was. Semoga bisa menemukan teman yang lebih baik, like we find each other. We find. Tapi juga gitu kayak like if you found a frenemy, don't always just say bye. Like maksudnya try to see if there's good in them juga. Hopefully you maksudnya become a better friends with each other gitu. Soalnya mungkin orang itu nggak nyadar dia frenemies. Dan mungkin juga you become close, mereka become close, and then you guys are just close, and you don't want that juga kan.